Hello, hello, hola todos. Welcome, welcome today to a Sunday, day 945. Thank you all for keeping me on track. I'm very excited today to host our friend that we've met before in Mexico City, but who is from Venezuela, Beomar Rojas. And also, I'm very, very grateful to have the fabulous Kevin Ennis helping me with translation. And of course, Aaron keeping us all on track and sounding fantastic. Buenos días todos, buenos días y bienvenidos, bienvenidas. Hello, hello, hello. It's day 945 on the Daily Antidote of Song. Hello to Aaron and Beomar and Kevin, our team for the day. Hello, welcome to Arlene in Berkeley, and Bonnie in Boise, and Susan G, and Susan in Seattle, and another Sue, and Cricket, hello in Maryland. Hello, Ruth in Birmingham. Carolyn always keeping me on track. Thank you so much. Day 945. Hello, Jenny in Suffolk, and Luda in Victoria, BC. Hello, hello. I only see one curly top so far, but I hope there's gonna be more. Hello, Trish in Victoria, and Becky, and Deli, and Bronwyn also in Victoria. Hoda. So lovely to see you also in BC. Hello, Kevin with your flute, and Sheila in Florida. Violetta in Poland, hello, hello. Hello, Martha, and Deborah in Kentucky dancing away. Hello, Storm, and Hindi, and Jillian in London, and Nancy in Vermont, and Anne in Maryland. Hello, Nancy, with your Irish cow, and Sarah in Texas, Aloysius in Massachusetts, and Catherine, Ralph in Victoria, Carol in Connecticut, Shari in New Hampshire, CL connecting on phone, LMG, Suzanne, and Sandy in Western North Carolina. Bienvenidos al Daily Antidote of Song. Greetings and hello, everyone. I'm Elise Witt coming into you from Pine Lake, Georgia. So happy to be hosting today on day 945. Can you believe it? 900, se dice así, 45. Kevin, am I doing the Sí, number right? 945. Gracias. Keep us on track. Kevin is my translator today. I'm so, so, so grateful. And today, everyone, we have the fantastic Venezuelan master of music. He's a conductor, he is a teacher, he is a composer, and an amazing singer and instrumentalist coming into us from Cuernavaca, Mexico, but actually originally from Venezuela. This is Beomar Rojas. Welcome, bienvenido. Mwah. So good to see you. Hola, hola, ¿me Hola. oyen? Sí. Hola, 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 la, 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 hola, la, la. Hello, 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 hello. Sabuna, sabuna, sa. Sabuna, sabuna, sa. Chao, 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 chao. Chao, 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 chao. Pues con este saludo de diferentes olas, pues también me uno a ese canto de Elis para saludarlos. So he just greeted us in many languages as a canon, which I'm sure we can put together as a round. We're always inspiring each other. So happy. Para abrazarlos, para sentirme conectados con todos ustedes. As a warm hug to keep connection with all of us. Bueno, gracias, Débora. Bueno, entonces hoy les traje una canción para compartir con todos ustedes que se llama Todo es música. So he has a fantastic song for us today, and it's actually perfect for Daily Antidote, of course, because it's called Everything is Music.
And I think all of us here agree with that. Y antes de que nuestra voz suene para compartir esta canción, me gustaría que escucharan la música del universo, la música de lo cotidiano. And before we let our voices out to sing this song, I want you to hear the music that surrounds us in our daily lives. Entonces, por un minuto, quiero que cerremos la ventana de lo visible y nos conectemos con este canal que siempre está abierto, que es el oído. So, just for 1 minute, let's connect together, closing that which is our visual sense and opening that sense that is our hearing that connects us all together. Sí. Escuchemos nuestro cuerpo que hace su música, escuchemos la vida que está alrededor nuestro que hace su música. Y eso, valorar que todo es música, todo es sonido, todo lo que está vivo se mueve. And let's listen for a minute to our bodies making its own inner music, and to all that is life is music, and it moves us. Entonces, bueno, cerramos los ojos por un minutito y recibimos todos los sonidos de nuestro alrededor. So, just for a tiny minute, we'll close our eyes and receive all of the sounds that are around us and in us. Vamos guardando en nuestro corazón todos los sonidos. Let's move forward, keeping all of the sounds in our hearts. Todas las historias que nos contó todos esos sonidos. And the story that all of those sounds told us and tell us. Y esta canción, cuando la compuse, fue pensando en que cada uno de nosotros tiene una historia musical. When I wrote this song, I was thinking about how inside of every one of us, there's a musical story. Y esos canales para demostrar que vivimos son nuestro cuerpo, nuestra voz, nuestro corazón. And that channel within us is to demonstrate that we live by our hearts, our body, and our voices. Entonces podemos, si quieres, Kevin, o puedes poner la letra de la canción. ¿Sí? Baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta
Entonces eso sería la primera parte, ¿verdad? Baila, canta la música que nace de tu ser, ¿sí? La vuelvo a hacer. Baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta la música que nace de tu ser. ¿Verdad? Entonces, esa frase tan grande, ¿verdad? La podemos acompañar con algún movimiento de nuestro cuerpo. Le podemos poner, no sé, ¿quieres traducir, Elis? ¿O estamos bien? So with that really long phrase that we just learned, let's accompany it with some form of movement in our bodies. Sí, entonces podemos decir, baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta la música que nace de tu ser. Con libertad, ¿sí? ¿Sí? La podemos hacer, a ver, que todos se muevan, no importa que... Sí, vamos. Baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta la música que nace de tu ser. Bien, entonces la segunda frase es exprésate con la música, vive la música. Elis, ¿tienes la presentación? Sí, lo voy a escribir en el chat. Ok, entonces dice así. Y las Ok, palabras también. vale. Entonces dice, muévete con la música. Exprésate con la música. Exprésate con la música. Vive la música. Live music. Todo es música. Everything is music. Entonces dice, muévete con la música, exprésate con la música, vive la música, todo es música. Repito, muévete con la música, exprésate con la música, vive la música, todo es música. ¿Ok? Entonces, vamos a hacerla toda, el principio, la primera frase y la segunda. 1, 2, 3 y... Baila, canta la música que nace de tu ser. Baila, canta la música que nace de tu ser. Vive con la música, exprésate con la música, vive la música. Todo es música, muévete con la música, exprésate con la música, vive la música, todo es música. Entonces después dejamos con libertad sonar la voz, ¿sí? ¿Quieres traducir ahí? Después dejamos, hacemos una melodía larga con una voz libre. And so let's let our voice come free, be free, and sing a long, expressive, Sí. free Entonces, phrase. la melodía sería... todo es música. Todo es música. Y volvemos a hacer desde el principio. Baila, canta la música que nace de
exprésate con la música, vive la música, todo es música. Todo es música. Todo es música. ¿Sí? Entonces, podemos escuchar el audio y cada quien puede cantar en forma de cano. ¿Ok? La So primera entrada sería cuando... perdón, Elises, puedes Yeah, so traducir. he has a recording of this with all the three parts together. So of course we'll hear that first part and then we'll add the second part and the third, and you can choose whichever part you want as they come together, as you know, in harmony. Sí. Quería contarles que esta canción la recreé pensando en los años 80, He actually wrote this in the 80s. porque era mi época de adolescente y esa música para mí fue la libertad total para cantar, para bailar, para disfrutar. Kevin, you're muted, but I'm going to give you this one. Because that was my adolescent years, and music was everything, and to dance and to sing and to free myself. Eso. Entonces escuchamos la pista que hice, el audio. So we're going to listen to the track with all the parts put together. Thanks to Aaron and Beomar. Canta la música que nace de tu Okay, Aaron. I think Beo should play the music because otherwise he's going to be... Beo, que las cantas tú, suenas tú. Yo voy a cerrar mi micrófono y voy a dejar que todos canten con el audio. Sí, pero lo haces tú porque se la hace Aaron. Hay un... Perfecto, muy bien, muy bien, muy bien. Lo hago yo entonces. Gracias. Aquí va, ¿sí? Ok. Baila, canta la música que nace de tu ser. Mientras estoy colocando aquí, le sigo cantando. Baila, canta la música que nace de tu ser. While he's looking for it, sing along. A ver si suena por acá. We'll see if it plays from there. Más alto. A ver, ¿cómo estamos ahora? Perfecto. ¿Se oye? Sí. Ok. Muy bien. Entonces, los invito a que le pongan volumen a su ordenador y bailen y canten. He's going to raise up that volume and he invites us all to dance and sing along. See, Y pueden cantar en canon también. and you could also sing this as like a round or a canon if you like. Ok, ahí vamos, vamos. 1, 2 y 3.
So everyone, there was a note that it's only in his headphones from LMG, but I think we heard it. Is that right? Everybody, we heard it. Yeah, fine. Sí. Sí, estamos bien. Bueno, ok. Entonces, bueno, lo corté un poco porque vamos a seguir bailando todo el día ahí con la música. Ok. Yes, we're gonna cut it a little short, but we could just be dancing all day long. Bueno, entonces aquí les dejo, les regalo esta música para que la disfruten y la canten y la hagan suya. So I give this music to you so that you can enjoy it, and I gift it to you so that you can make it your own and dance and sing to your heart's content with it. Entonces, so I'm going to ask a couple questions to Beomar in English, and Kevin Sí. will help me by translating to Beomar. Thank you so much, Kevin. So, Beo, I know that you have written a lot of music, especially music that can be sung in groups, especially canons and rounds like this. I love that you talked about music not just as something we sing and dance to, but that is about listening and about being together. Can you talk a little bit more about that? Entonces veo, sé que tú has, has escrito mucha música, particularmente música que se puede cantar en canon y juntos, así como la canción que hicimos. ¿Puedes hablar un poquito más de eso? Sí, bueno, yo me he considerado siempre cuando me preguntan qué hago, yo siempre digo, soy un maestro, soy un profesor de música, un maestro de música. So when people ask me what I do, I say I'm a music teacher. Y pienso que un profesor de música es un mago que musicaliza a las personas. And I think a music teacher is a person that takes humans and puts music within them. And I also love that you said is a magician. The magic of music. Es un encantador, un maestro de música es un encantador de donde a través de la música abre corazones, abre caminos de libertad, de expresión. And they are a... ¿Puedes repetir otra vez, por favor? Que el maestro de música es un encantador, o sí, es como un transformador, un mago que abre canales para que la gente se exprese y disfrute de la música. A music teacher is like a matchmaker that puts music within people and opens hearts and opens eyes so that people can enjoy music and live music. Sí. Una clase de música donde todos son importantes. No es más importante el que tenga más condiciones que otro. Al contrario. A music class where everybody is important, not one where people have different conditions or different abilities, the opposite. Sí. Y por eso me gusta impregnarme de las culturas de nuestros países de Latinoamérica, que son muy ricos en ritmos, en sabiduría, en muchas cosas. For that reason, he loves to saturate himself with music, especially in Latin America, the many different rhythms and musics that are all over Latin America. So, as we said before, Beomar is from Venezuela and grew up with that beautiful music, but he is now living in Cuernavaca, Mexico.
and he is such a scholar of different Latin musics and an incredible teacher. If you watch some of the videos that Aaron gave us the links to, you will see his amazing way that he teaches and brings everyone Sí, together, not only in voice, but also in movement, as we sí, sí, experience here. sí, bueno, lo complemento también con la biodanza, que es un sistema de integración humana a través de la danza y del canto. I compliment that as well with dancing and Sí, ¿puedes repetir? sí, biodanza. Biodanza, pueden buscar por internet qué es biodanza y van a conseguir muchas cosas lindas sobre la biodanza. So biodance is a special a discipline of integrating music and dance, and we have a lot of dancers. Tenemos muchos Tenemos bailadores mucho aquí. para Yeah. We have a lot of dancers here in the Daily Antidote of Sí. Song. So biodance is a discipline that Beomar is telling us about. And yep, he just write it in biodanza or biodance. Thanks, Elisa. I Sí. had never heard of it. Sí, ahí les coloqué algo, ¿verdad? Aquí en el chat Yes. de lo que significa la biodanza y pueden buscarla. ¿Ok? Bueno, y mi pasión es todo lo que suene, todo, hacerlo música. Por eso tengo mi cuarto lleno de música, lleno de instrumentos por todos lados. Sí. So Beomar is passionate about everything that makes sound. So you can see in his studio not only musical instruments, but everything that creates sound. Sí, sí, sí. And we Bueno, share that, compartimos esta pasión. We share sí, 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 this sí, sí. passion. And I know Y, that there are sí, other people here in this Daily Antidote community that are also teachers of music, teachers of dance, people that bring people together with music and dance and art, as you sí. can see. Bueno, ¿hay algo más que quieran preguntar? Solamente si hay algo que vas a hacer en estos días, estos meses. Just asking Mm, what maybe some things that he has coming up that for us to know about before we sing one more time, antes de cantar una vez, otra vez. bueno, Otra vez. yo aquí participo con un ensamble de música antigua, música virreinal o música de la colonia. Here in Mexico, I am involved with my um, colonial music group. Y Beomar puede Sí, posiblemente poner un sitio web si no tienen o no. sí, les puedo mandar, un link del grupo que se llama Arcadia Ego. Aquí se llama After, I'll send, Arcadia Ego se llama. okay, and I will send links to my group that is called Arcadio Arcadia Gallego. Ego, sí. And thank you, Sí. LMG, for giving us a little more about biodance. Biodanza is a system of human integration, re-educating emotional affect through human encounters. Beautiful, biodanza. Sí, sí. Y bueno, lo que tengo más cercano es participación en un festival de música antiguo en Guanajuato. So there's a Me festival. cuesta. There's a festival coming up in this town, which he's even has trouble pronouncing, but I will try, Guanajuato, Sí, in Mexico. So he will be participating in that festival. sí. And Y en abril que te estoy esperando ansiosamente aquí. And he is anxiously awaiting Lisa's own arrival to Mexico in March or April. March, we're talking March, Marzo. Okay, Sí. yes. Maybe we'll have a direct daily antidote from Cuernavaca with Gitu, who you have met, and Beomar and me.
Anyway, let's sing one more time. Cantamos otra vez la canción. So we Cantamos can la go out canción otra vez. Sí, sí, singing and sí. dancing. Vale, ahí vamos pues. Voy a subir el volumen. A ver. Sí, puede hacerlo un poquito también. Sí. A ver. 1, 2. 1, 2, 3 y... ¡Vamos! Take a breath. Respírate. Yes. Everyone looks very energized from that beautiful singing and dancing and taking in the music all around us and inside of us. Todos se ven muy energizados de rendición muy linda de tomarse la música alrededor y adentro de nosotros. Thank you so much. Gracias, Abeomar, para esta música lindísima. Is that Italian? No, you're right. Thank you, Kevin, so much for being our wonderful translator. Thank you. Let's wave goodbye to everyone on Facebook Live. Ciao. Thank you so much for joining us today on Facebook Live. And I'd like to say gracias, gracias, gracias. Thank you, thank you, thank you to Beomar Rojas coming into us from Cuernavaca, Mexico. And Kevin Innes coming in from New Hampshire. Thank you so much for being my right, left, and back and front hands and support system. And I look forward to more collaboration, Kevin. Fue un placer. It was a pleasure. Gracias. It was a pleasure. Gracias a todos.